Bismillahirrahmanirrahim. Namaga topic the antenatal services for mother. The first visit, irrespective of when it occurs, should include following components. Numbi chikala visit ushi the mother. Nagi ke basi complete history ba ali, complete physical examination. Physical examination ke basi general physical examination by height pagore, weight pagore, BMI baroba se, blood pressure और पल्स रिकॉर्डिंग बवाली और इस तरह सारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगी मन सारा ठीक था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बहु के इट इज़ डन टू नो द साइज ऑफ द यूरेट्रस साइज बहु को चेक करे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के साइज ऑफ द फीटस बहु को द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन बहु को मा सारा प्रेजेंटेशन द बेबी सही दे के सही नहीं दे मा सारा whether the fetus is alive or fetus sound बच्चे कम दे fetus heartbeat अगर कोशिश को जो वो बेरे ठीक था चमासरा बेबी ची कम दे fetus ची कम दे अगर live दिख live नहीं दे pelvic examination के बच्ची it is done to confirm the diagnosis of the pregnancy in the and its duration pelvic examination बहु के आगे के बसों को रे diagnose बाकी चे pregnancy बा सोना duration बा मासरा जी they exclude abnormality of the pelvic organ. This सारा the pelvic organs with आगे की कम abnormality आगा बात लर की आओ बाकी नहीं सारे. To detect the pelvic contraction बा वो रही pelvic contraction बा मासा सरे. To assess the capacity of the pelvis. जे pelvic की सोना capacity दा मासा. Investigation दा पार जे कम दे complete blood count पाओ के ठीक दा आगे के RCB ठीक दा RBS बाकी भी मासा ठीक दा RBCs, WBCs, और दा करेंगे lymphocyte, neutrophil, टूलर सब पकी राजनीति. Complete urine examination बाकी और blood grouping बाकी ठीक था. urine आ रही आगे के पस सेल्स पकी पूरी UTI पकी पूरी infection हो पकी माता नहीं चाहिए ठीक था टोले कैसे पकी subsequent visit physical exam या चित्वेम कम visit फिर सारा चिकम दे physical examination weight gain blood pressure record and breast examination हाँ examination हो शो दे सारा investigation के second subsequent चिकम दे urine examination और hemoglobin estimation बाव के दे सारा iron and folic acid supplementation दाबा introduce के चे बेबी तब लगा टाइम देर पकार हुई immunization against the tetanus 2 doses of absorbed tetanus toxoid should be given. First dose चिकम दे आगा बस बेबी ता चिकम दे आगा मुंग सरा 16-20 weeks of pregnancy के वारों लगे हुआ था ठीक था मदर था और second dose चिकम दे 20-24 weeks of pregnancy के बाद वो लगे हुआ था ठीक था the tetanus. The minimum interval between 2 doses should be 1 month. चिकम difference थे आगा मा सरा 1 month भी ज़्यादा सरा point out कर कला टेटेनस टॉक्साइड लगी माँ सारा मदर था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीच में नागा चिकम दिया माँ सारा सिचर की दागे ड्यूरेशन द फर्स्ट डोज और सेकंड डोज आगा माँ सारा 1 month. द सेकंड डोज शुड बी प्रेफरेबली बी गिवन 1 month बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी और सेकंड डोज चिकम दिया ना आगा कल वर्क है बिफोर द एक्सपेक्टेड लगा माँ सारा सरी वापसी मन चिकम दे पाई की डिलीवरी एक्सपेक्टेड था नो आगे ना चिकम दे आगे ना यो मन पहला होता चिकम दे वर्का सही ना दे सारा चिकम दे हेल्थ एजुकेशन बाकी द पेशेंट होम विजिटिंग विद हेल्थ वर्कर लेडी हेल्थ वर्कर चिकम भी आगा विजिट्स की LHW चिकम भी रेफरल सर्विसेज भी नीडेड चिकम रेफरल सर्विसेज होता पकारी नूर से होता पकारी आगे एडवाइस बता पकारी या चिकम काउंसलिंग बता पकारी आगे बता प्रोवाइड के antenatal advice. A major part of the antenatal care is the antenatal advice because mother is more respective to advice regarding herself and her baby at this time than the other time. जब का टाइम के बेबी तो चिकम दे मदर था जब बेबी चिकम मदर भी आगे था सही एडवाइस वर्क हो देर ज़रूरत भी जगह जगह अर्स और इधर बच्ची दा पार अर्स किस्म माता लगा कहीं कोई शिका ना the advice should be restricted to the specific problem of the pregnancy and delivery but involve family and child health care also. ये सारा specifically problems सारा journal चिकम भी the family involvement or the children involvement the children health care the main बपादी के involved आगे के बता से एडवाइस वर्क है
personal cleannesses چې هغه د خپل صفای خیال ساتي. Daily bath, to wear clean clothes is a must. The hair should be kept clean and tidy. صحیح ده وخت چې کوم دی هغه صفا او دغه ساتي. ٹھیک ده. ډایټ چې کوم دی ریپروډکشن کاسټ انرجي ریپروډکشن چې کلم کیږي کې انرجي پکار راځي. پریګننسي اینڈ لیکټیشن ډیمانډ ایکسټرا انرجي چې کلم ما سره pregnant woman وي یا lactating mother وي پیچ اوبر کوي مور بچی ته هغه کې ما سره میټابولیک اکټیویټي ریکوایرمنٹ زیات وي نو انرجي زیات پکار وي. As it is known as the fact that the child is otherwise concerned with the birth weight. ورا د ماشوم چې پیدا شي هغه مین کار څه دی هغه تاسو څنګه پته لګی چې دې ما سره جمع دی پاتې کیږي هغه د آیډیل برث ویټ نه هغه د برث ویټ نه چې کم دی کده د نشونما د نسی شوی د نو دی به صحیح ویټ سره وشي کده دې ما سره پریمیچور برث شو د نشونما صحیح نه ده شوی نو ما سره د ډیت چانسز انکریز. On the average, normal healthy woman gains about 12 kg of the weight during pregnancy. چې کله نارمل خبره ده چې woman چې کوم دی هغه pregnant شو نو د هغې weight چې کوم دی هغه 12 kg پورې ما سره خیږي. ٹھیک ده دا MCQ تاسو ځان سره یاد ساتئ. Therefore, a balanced adequate diet is at most important. Balanced diet چې کوم دی دې ته پکار دی. Bowel care دې سره چې کوم دی د bowel care پکار دی. ٹھیک ده. Constipation should be avoided. Regular intake of green leaf vegetable and extra fluid چې کوم دی دا به انټیک کوي چې دې ته constipation وغیرہ نه راځي. Dental care د غاښونو په خیال ساتي. Oral hygiene should be maintained regularly. د دې به ټوثپیسټ شو مسواک شو دا به چې کوم دی ریګولرلی دی کوي. بل دې سره سره rest and sleep ګوره یو ښه ډایټ دپاره ښه ډایټ سره سره یو ښه سلیپینګ سایکل هم پکار دی چې ستا سلیپینګ سایکل ټیک وي نو ته به سټرس کې نه راځي. ٹھیک ده او د مدر دپاره سټرس پنډه دې ټوپک کړو. ټیک ده که نه pregnant women دپاره at least 2 hours rest after midday د ورځې 2 غنټې اوده کېدل والا پکار دي. and 8 hours sleep should be advised at night. او نایټ کې چې کوم دی هغه ته د خوراک نه پس چې کوم دی میل چې کوم دی 8 hours sleep وته پکار دی. سره لایټ هاوس ایکسرسایز وته پکار دی. هلکا پلکا چهل قدمي چې کوم دی فزیکل ورک او لیبر د دې نه به دا به پروهیبټډ وي درون چیزونه به نه اوچتئ. ٹھیک ده دغه رنګې sexual intercourse should be restricted especially during the last semester. last semester کې چې کوم دی sexual intercourse په نه کوي خاوند چې کوم دی مدر سره pregnant woman سره. ٹھیک ده. drugs دې سره سره drug the use of the drug that are absolutely essential should be discouraged. هغه ډرګ چې کوم ما سره فیټس دپاره خطره وي یا مال فارمیشن کاس کوي ما سره وومن چې کوم دی پریګننسي خرابوي نو هغه چې کوم دی هغه به اوایډ کوي. پریپریشن فار لیکټیشن دپاره چې کوم دی مدر به ځان تیاري ولې چې دا بیبي وشي نو بیا به دې ته مور پی ورکوي. ټیک ده د هغې دپاره چې کوم دی هغې دپاره به مدر ځان تیاري. the best preparation for lactation is to ensure the expectant mother is aware of the normal course even following the delivery and is mentally prepared for breastfeeding. mentally prepared she mother sata breastfeeding ka. Attention must be given during antenatal examination to the nipple and its proper care. nipple چې کوم دی breast nipple چې کوم دی د هغې به proper care ساتلی کېږي او دې سره سره چې کوم دی موږ به مخکې ووایو دې سره سره مدر له پکار چې د هغې مساج شروع کړي. ټیک ده چې هغه بیا بیبي ته مشکلات نه جوړېږي سکینګ کې. ټیک ده. راځو مونږه های ریسک پریګننسي ده. های ریسک پریګننسي ما سره څه د وجې کېږي. د سنټرل پرپسز اف انټینیټل کیر از ټو آیډنټیفای د انټینیټل کیر مین خبره مین پوینټ زمونږه دا دی چې مونږ څوک های ریسک پریګننسیز چې کوم دي هغه مونږه اوایډ کړو چې خطره پکې نه وي چې ابسټریکټکس نی ایمرجنسیز چې کوم راځي په پریګننسي کې چې هغه مونږه اوایډ کړو یا چې د هغې مونږ سره هغې لپاره پراپر ټیم یا سکل پرسن ارینج شوي مونږ سره یا سکل کیر هغې لپاره ارینج شوي. دې کې ارلی پریمیګریویډیا 30 years or above چې کله پریګننسي راشي او ایج ماتره مور دین 30 د دې بیا مو سره پریمیګریویډیا ملټي برث ما سره راشي لکه کوائنز ما سره رالل. ټیک ده نو دې ته بیا پریمیګریویډیا وایي. شارټ سوچر پریمیګریویډیا شارټ سوچر ما سره راغی. ټیک ده. مال پریزنټیشن ما سره وشو بیبي صحیح پریزنټ کېږي نه ما سره. ټیک ده. انټیپاټن هیموریج وشو ما سره. تھریټنډ ابورشن وشو ما سره. ټاکسیمیا وشو بیبي چې کوم دی وړېده بلډ ما سره ټاکسیک شو. انیمیا وشوه
मल्टीपल प्रेगनेंसी मासर राल हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टिल बर्थ मासर राल स्टिल बर्थ मतलब दम बेबी दन चिकम दे डेथ ऑकर शेवेदी इंट्रायूट्राइन डेथ ऑकर शेवेदी मासर हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या मासर नॉर्मल लेके रिप्रेजेंटेशन से नो सिजेरियन बांधे सी सेक्शन बांधे शेवेदी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी माता वो pregnancy associated with general disease like heart diseases for pregnancy दाखमात्र की घुमादर था heart diseases या TB दवा था या diabetic mellitus थे या liver ना टूल मात्रा पर risk pregnancy के राज